ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सूर्यमुंड को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय में आलोचना कले जे स्वयं निराकार अच्युत को कहते जे कलकी रूप दर्शन करने यही जो सिद्धपीठ मानक सब थे आउ कौ सिद्धपीठ से कहते जे से कौन कहते आज्ञा जे चौद्वार ठारू हंसनाथ पर्यंत ए सेठारू हंसनाथ जाए मो भक्त हतंती निर्भय नंदिकेश्वरी तान केते भगत हतंती गोपते ए धवलेश्वर तान रही भगत मोर हतंती जाई कालिया बोधा तान मारी मो भक्त तंती केते बेड़ी पद्मपुर दे ताटे जोर सेठारे तंती भक्त मोरम। देखो आज्ञा से कहते चौद्वारू हंसनाथ पर्यंत आमर परमहंस जो अच्छा आपड़ जी कौटी जगतसिंहपुर गला बेलू से मंदिर पड़ो शिव मंदिर से मंदिर पर्यंत भी ताकर सब गतागत थे भक्त मैंने ता भर सब रही थे। धवलेश्वर जो स्थान अच्छी सेठी भी भक्त मान अच्छा कालिया बोधा जो स्थान अच्छी सेठी भी भक्त मान अच्छा आउ से कौन कहते पद्मपुर आप सालेपुर आगू आड़क आसला बेलू से पड़ो पद्मपुर सेठार भी भक्त मान अच्छा अच्छा कौटी आबर कुंज गाँव पुणी अच्छा भक्त श्रेणी तोते केते अछंती भक्तगण करंती ना तारक बदनम केते बोलंती हरे हरे के मंत्र को तारी केहू बा करंती बदन के करे तीर्थ पर्यटनम के करू अछंती कीर्तन के नाम करंती देवेशम केहू बा राधा कृष्ण मूर्ति तपना करे न पूरुदंती के बजाई राधा कृष्ण मन रे हेउतंती उत्तम केहू बा सीताराम जाई बचे अछंती तुम भाई केतेक आत्मा राम ध्याने बची नती मौनी। ये जो भक्त मान सब रही किए राधाकृष्ण मूर्ति कर पूजा करतु किए हरिनाम कीर्तन करतु किए संकीर्तन करतु किए योगा साधना करतु किए सीताराम करतु किए राम तारक मंत्र भी जप मुझे मोर ये चैनल माध्यम राम तारक मंत्र समस्त प्रश्न करते बोली सर्ट वीडियो राम तारक मंत्र भी कहुई आपण मैंने देखिपारे। आउ से भल कथा कहते भल भल कथा से कहते ए आबर गृही माने केते अछंती विचय शक्ति ए नारी तू कर्म करंती मो पाद पद्मे रखे भक्ति मोर चरण दे बाप को हरिवत कालम लोके करी न दुष्ट बड़ निंदिवे भरवंत पुराणम। लोक मैंने दुष्ट कर वेदांत पुराण को सब निंदा करेंगे कारण अभिषेकता होती आज्ञा जदि आप रामायण राम कथा कह कहते यहाँ हूँ कपोल कल्पित जे ये समाज को गोटे दवाई लेखक मैंने लिखिंट आ भागवत जे ना से समाज को संस्कार देवाई भागवत पोथी लिखाई किंतु प्रकृत तथ्य कहीं अवतार कृष्ण अवतार होती राम अवतार होती तार प्रमाण भी अच्छी जो मैंने कहते कल्की ठाकुर नहीं समस्ते बहुत बकुंट बहुत चैनल कहते किए कौन आगू केमती विपद आसो किए कौन एमती हम किए कौन मुझे कल्की ठाकुर सार खाई किए कौन मुझे पीती किए कौन मुझे शोई 12 अछूतर घर भाया सब चारिआडे हो हला होती किंतु कल्की ठाकुर ता घर बसी से रिमोट कर लीला करुच्ची कि जानीपारे मुझे मोर चैनल माध्यम कही जो मैंने अतिरिक्त युक्तियुक्त करने चिंता करुँच मो पाखे आसी बसतु आ मत कहे आ मुझे कहि ना प्रमाण भी देवी सबूर प्रमाण देवी गोटी गोटी कर शिर मध्य शरीर मध्य सब प्रमाण देखदेवी। आउ से कौन कहते देखा आम चिंता करवा अनादि जो कर्म करते मो पाद पद्मे रखे मती ए मोर चरण तपन पाप को दैवत कलम तेणु मो पादे जो मैंने ध्यान करुवे सब पाप ध्यान सब पाप क्षय हो। आउ से कौन कहते प्राणी को देवे एक शिक्षा विपदे न करेंगे रक्षा तेणु आयुष एव क्षय ए वाक्य हटई निश्चय कहार ज्ञान न रपर भार बुद्धि एवं मो भक्त वही न विकल डाके रख आदि मूल ए भक्त विनय रे पुणी धर्म उदय माने पुणी हो बुद्ध अवतार धर्म धारण एवं नर तेणु प्राणी मान जो आर विकार हो कहे से बुद्ध अवतार हाँपाई से लिखिं बुद्ध अवतार होगी तंडाशोक
ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ତୋତ ବୋଲନ୍ତି ନାମରୁ ସେ କେତମ୍, ଏ ନମତେ ଦେବ ନାରାୟଣ ତପଦେ ସର୍ବଦା ଚରଣ, କାରଣ କର ସନାତନ ହରଣ କର ପାପ ମାନମ, ବାରଣ ତାରଣ କରିତ ଆରତ ତ୍ରାଣ ବୋଲାଇତ, ମୁସରଣସ୍ତ ପଦ ତଳେ ଶରଣ ଗଲି ରଖ ତଳେ। ତେଣୁ ସିଏ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଶରଣରେ ଆସିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଶମ ପଟାଳରେ, ସେ ଭକ୍ତର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ମାନ ସବୁ କହିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ପଟାଳକୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଟଳ ପରେ ପଟଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି। ଆପଣ ତ ଘରେ ବସି କେବେ ପଢ଼ିପାରିବେନି, ହୁଏତ କିଛି 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, କାନ ପବିତ୍ର ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ଅର୍ଜନ ହେବ। ଏ ଅଚ୍ୟୁତ କର ଯୋଡ଼ିନା ବୋଲାଇ, ହେ ଅବିନାଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ, ପତିତ ଜନ ଆଗେ ତାରୁଚ, ପତିତ ପାବନ ନାମ ବହିତ, କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତେ ଯୁଗ ଯାହେ, ବହି ତୁମ ମହିମା ନ ଜାଣେ କେହି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମହିମାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ମୋ ଠାରେ ହେବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତାର୍ଥ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ତୁମ ମହିମାକୁ ନ ଜାଣେ କେହି, ସେ ପ୍ରାଣୀ କି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ କିଛି। ପ୍ରଭୁ ତମ ଦୟା ଯାହାକୁ ହେଇଛି, କିଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ସେ କିଛି ଜାଣିଛି, କିଛି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି କହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିଲ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ହୋଇନ ନାଚିବି ଅବନିବାର, କିପରି କାହିଁ ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ, ସଙ୍କେ ବି ମୋତେ ପିତବାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କୁ ପୁଥି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନେମାଳ ବଟରେ ଅଚ୍ୟୁତ କେଉଁ କାଳରୁ ସେ ଥିଲେ, ଇଏ ବି ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଏମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବିବେ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଏ ଭକ୍ତ ବଚନ ଶୁଣି ନିରାକାର, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଚରିତ ତାର, ଅଶେଷ ଭୁବନ କଳା ହରିବି, ଧରା ଉପରେ ମୁଇଁ ବି ହରିବି, ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରକାଶ ହେବି, ବୁଦ୍ଧ ରୂପ ଧରି ଖେଳ ଖେଳିବି, କରେ ଶୋଭିବ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳ, ଗଣ୍ଡେ ବିରାଜିଥିବ ବନମାଳ, ମସ୍ତକେ ଜଟା ହୋଇବ ଶୋଭନ, ଯୋଗିଣ୍ଡ ବେତେ କରିବି ଭ୍ରମଣ, ପ୍ରବେଶିବି ଚିତ୍ରକୂଟ କାନନେ, ଅଘୋର ଜ୍ଞାନ ଗହନ ବନେ, ପାପ ନାଶିବି ତପ ପ୍ରଭାବରେ, ଆରୋହୀନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ଚିଡ଼ାରେ। ସେ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେବି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜଟ ଛାଡ଼ିକି ବସିକି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକି, ମାନେ ମୋର ଦଣ୍ଡକମଣ୍ଡଳ ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲିବି, ଖେଳ କରିବି। କ'ଣ କରିବି ନା, ଯୋଗିଣ୍ଡ ବେତେ କରିବି ଭ୍ରମଣ, ପ୍ରବେଶିବି ଚିତ୍ରକୂଟ କାନନେ, ଅଘୋର ଅଜ୍ଞାନ ଗହନ ବନେ, ପାପ ନାଚିବି ତପ ପ୍ରଭାବରେ, ଆରୋହୀନ କରି ବ୍ରହ୍ମ ଚିଡ଼ାରେ। ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଜାଗାରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ଅଛି, ତା ଉପରେ ସେ ବସିକି ପାପ ସବୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପ ବିନାଶ କରିବି। କେମିତି ବିନାଶ କରିବେ ପାପ? ତା ମାନେ ସେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୀନ ଅବତାର କଲେ, ଆମର ଯେତେ ଅବତାର ଦେଖି ଆସିଲେ, ସେ ଅବତାର ମାନଙ୍କରେ ସେ ସବୁ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ତ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। କ'ଣ କରାଯିବ? ପ୍ରମାଣ କରିବ ସେ ପଦ୍ମପାଦ, ତହିଁ ବରବେ ନିସଙ୍ଗ ହୋଇନ, ସଂସାର ମଧ୍ୟ କରିବୁ ପ୍ରମାଣ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଆସିବେ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଜଣକୁ ସେ ସାଙ୍ଗ କରିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେଇ ପାରିବି।